langsung. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mengikuti. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وبجميع المستمعين لهذا البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Amin, jazakallah khairan ya Syekh. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita simak pembahasan. Falyatafaddal masykuran Syekh. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، يقول المصنف الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يقول: وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانهم كل وقت، ويجتهدون في زيادته وتقويته وفي دفع المعارضات المنقصة له، ويجتهدون في ذلك، ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم من علومه وأعماله وأحواله. فنسأل الله أن يزيدنا علما ويقينا وطمأنينة به وبذكره وإيمانا صادقا. يقول رحمه الله: خيار الأمة والمعتنون بالإيمان طريقتهم أنهم يتعاهدون الإيمان، يتعاهدون الإيمان لأن الإيمان أثمن شيء عندهم وأغلاه وأنفسهم، فيتعاهدون إيمانهم تعاهدا عظيما ويتفقدونه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يدعو بعضهم بعضا إلى مجالس الإيمان: هلموا نزدد إيمانا، تعالوا نزدد إيمانا. هذه اللفظة جاءت عن كثير من الصحابة، يدعو بعضهم بعضا إلى مجالس تعمر بالإيمان، مجالس العلم التي يزداد بها الشخص إيمانا. ومن ذلكم الصحابي الجليل عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه، سئل: أيزداد الإيمان أو ينقص؟ قال: نعم، إذا ذكرنا الله وسبحناه زاد، وإذا غفلنا نقص. فصاحب الإيمان الذي لإيمانه شأن عنده ومكانه يتعاهد إيمانه ويتفقده وينظر ما هي الأسباب التي أدخلت على إيمانه الضعف ليبتعد عنها، والأسباب التي تزيد الإيمان ليقبل عليها، فيتفقد إيمانه ويحاسب نفسه ويجاهد نفسه على زيادة الإيمان والبعد عن الغفلة عن الله، ويسأل الله الثبات. وكان من أكثر دعاء نبينا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويدعو الله ويسأل الله المعونة ويجاهد نفسه على تقوية الإيمان. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwasanya dahulu orang-orang terpilih dari umat ini yang mereka sangat memperhatikan keimanan mereka setiap saat, dan mereka selalu berusaha untuk menambah keimanan tersebut dan memperkuatnya. Juga mereka selalu berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang mengurangi keimanan tersebut. Mereka pun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan di atas keimanan dan ditambahkan kepada mereka dari ilmu-ilmu tentang keimanan dan perkara-perkara dan segala hal yang bisa menambah keimanan mereka. Maka kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menambahkan kepada kita keimanan, keyakinan, ketenangan dan
agar kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya dengan keimanan yang benar. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, khiyarul ummah wal mu'tanuna bil iman, orang-orang pilihan dari umat ini yang mereka senantiasa memperhatikan keimanan mereka, maksudnya adalah yaitu mereka senantiasa menjaga keimanan tersebut. Karena iman adalah hal yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang. Maka mereka pun senantiasa menjaga keimanan tersebut. Senantiasa memeriksa keimanan mereka. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk datang ke majelis yang menambah keimanan. Di antara perkataan mereka yang masyhur, halummu nazdad imanan, mari ke sini kita menambah iman kita, ta'alu nazdad imanan. Ya, mereka selalu mengajak yang lain untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Dan lafaz-lafaz yang kita sebutkan tadi diriwayatkan dari banyak dari para sahabat. Dan yang dimaksud dengan majelis iman adalah majelis ilmu. Karena di majelis ilmu keimanan seseorang akan bertambah. Di antara yang diriwayatkan dari mereka adalah sahabat Umair bin Habib Al-Khatmi radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya apakah iman itu bertambah dan berkurang? Maka beliau menjawab, "Na'am, idza dzakarnallaha wa sabbahnahu zad." Iya, jika kita berzikir kepada Allah dan bertasbih kepadanya, maka iman itu akan bertambah. Dan apabila kita lalai, maka iman itu akan berkurang. Maka orang yang mempunyai kedudukan yang besar, ya, yang merasakan bahwasanya iman mempunyai kedudukan besar dalam hatinya, dia akan senantiasa menjaga dan memeriksa keimanannya. Dia juga akan berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang menambah keimanannya dan meninggalkan hal-hal yang membuat imannya melemah. Dia akan memperhatikan apa saja yang bisa menambah keimanan sehingga dia akan bersemangat melakukan hal tersebut, dan senantiasa dia mengintrospeksi dirinya dan berusaha untuk menambah keimanan tersebut dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang paling sering diulang-ulang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah dan meminta kepadanya agar imannya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan tersebut, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. قال رحمه الله تعالى: وخيار الخلق أيضا يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. خيار الخلق الذين هم أنبياء الله ورسله عليهم صلاة الله وسلامه وهم صفوة الخلق أيضا يتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين. وذكر مثالا على ذلك قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. اليقين موجود، أولم تؤمن قال بلى. اليقين موجود
عنده عليه الصلاة والسلام، لكنه أراد زيادة إيمان، زيادة يقين. اليقين نفسه موجود، يدل عليه قوله بلى، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولهذا قال غير واحد من أئمة السلف من علماء التفسير فيما نقله عنهم ابن جرير الطبري وابن كثير رحمهم الله، مثل سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وقتادة، عدد من أئمة التفسير قالوا معنى قوله ليطمئن قلبي ليزدد إيماني. فالإيمان موجود لكنه طلب الزيادة، والزيادة التي طلبها معاينة، فهو عنده علم يقين لكن أراد عين اليقين، وهي درجة قوية. عين اليقين أن يعاين وأن يشاهد ببصره ذلك. فقال الله سبحانه فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. خذ 4 من الطير وقطعهن أوصالا، قطعا صغيرة، وامزج هذه القطع بعضها ببعض، ثم خذ من هذا المجتمع المتقطع من هذه الطول 4 واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فأتته تسعى، رجع كل عضو وكل قطرة دم وكل شعرة وكل شيء من ذلك رجع إلى موضعه كما كان. فالذي طلبه صلوات الله وسلامه عليه هو زيادة اليقين، الذي طلبه زيادة اليقين. أما اليقين نفسه موجود. أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزدد إيماني. فطلب الزيادة في الإيمان، ففي الإيمان أيضا موجود عند صفوة أنبياء، فطلب الزيادة في الإيمان أيضا موجود عند صفوة الخلق أنبياء الله ورسله. وشتان بين من يطلب الزيادة زيادة الإيمان وبين من هو مغتر في نفسه وعمله ويرى أنه قد كمل، أو يدعي نفسه ادعاءات من تزكية النفس أو ثناء عليها أو عجب بها أو نحو ذلك. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, orang-orang pilihan dari umat ini atau dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa mencari dan berlomba-lomba untuk sampai ke tingkatan ainul yaqin. Setelah mereka sampai kepada tingkatan ilmu yaqin, mereka ingin sampai kepada derajat ainul yaqin atau haqqul yaqin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ketika Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Rabbnya, wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah engkau belum beriman? Maka Nabi Ibrahim menjawab, bala, tentu saya telah beriman, akan tetapi agar hatiku menjadi tenang atau imanku bertambah. Maka Allah pun mengatakan, ambillah 4 ekor burung, kemudian potong-potong 4 ekor burung tersebut, kemudian setiap potongan letakkan di gunung yang berbeda-beda, kemudian panggil burung-burung tersebut, maka burung-burung tersebut pun datang dengan cepat kepada Nabi Ibrahim. Wa'alam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Orang-orang pilihan dari umat ini yaitu para anbiya, para nabi dan para rasul, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa berlomba-lomba untuk sampai kepada derajat ainul yaqin. Setelah mereka sampai kepada derajat ilmu yaqin, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati. Kemudian Allah bertanya, awalam tu'min? Qala bala. Ya, keyakinan ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tapi beliau menginginkan tambahan keimanan, tambahan keyakinan.
Adapun keyakinan itu ada. Ya, keyakinan itu sendiri ada, akan tapi dia ingin bertambah yakin. Ya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Banyak dari para ulama salaf dan ulama tafsir, di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Katsir rahimahumullah, dan diriwayatkan dari mereka meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibrahim An-Nakhai, dari Mujahid dan Qatadah. Juga para ulama-ulama tafsir yang lain mengatakan bahwasanya arti dari firman Allah Subhanahu wa taala liyatma'inna qalbi itu liyazdad imani, agar bertambah imanku. Karena iman itu sendiri sudah ada. Akan tapi Nabi Ibrahim di sini menginginkan atau meminta tambahan keimanan. Dan yang beliau minta di sini adalah ainul yaqin. Ia ingin melihat sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang telah mati. Ya, inilah tingkatan yang tinggi, ainul yaqin, yaitu dia melihat sendiri dengan mata kepalanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhudh arba'atan minat thair." Ambillah 4 ekor burung, kemudian potong-potong burung tersebut dengan potongan-potongan yang kecil, kemudian gabungkan potongan-potongan itu satu sama lain, kemudian letakkan di setiap gunung yang berbeda-beda. Ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Ya, diletakkan setiap potongan-potongan yang sudah dicampur tadi di gunung yang berbeda-beda. Tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggil burung-burung tersebut, maka burung-burung tersebut kembali hidup dan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua anggota badan burung tadi, semua tetesan darah dan semua bulu-bulu burung tersebut kembali seperti sedia kala. Datang kepada Nabi Ibrahim, dan disinilah keyakinan Nabi kita Ibrahim alaihissalam semakin bertambah. Jadi yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini yaitu ingin bertambah keimanannya. Dan tentu berbeda antara orang yang meminta tambahan keimanan dengan orang yang merasa tertipu bahwasanya imannya telah sempurna, atau dia mengaku-ngaku bahwasanya imannya telah sempurna. Ini tentu sangat berbeda, ya, daripada orang yang mengaku bahwasanya dia telah sempurna imannya. قال رحمه الله: والحواريون خواص أتباع المسيح ابن مريم حين طلبوا نزول المائدة ووعظهم عيسى عن هذا الطلب قال: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فذكروا حاجتهم الدنيوية وحاجتهم العلمية الإيمانية لذلك. فالحواريون وهم خواص عيسى، قال الحواريون نحن أنصار الله، فالحواريون هم خواص عيسى طلبوا نزول المائدة ووعظهم عيسى على هذا الطلب، ذكروا سبب طلبهم، قالوا نريد أن نأكل منها. هذا مثل ما قال الشيخ، حاجة دنيوية. المائدة طلبناها، نريد أن نأكل منها، هذه حاجة دنيوية. الأمر الآخر: وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، وهذه حاجة علمية إيمانية. ونكون عليه من الشاهدين، فهذا كله من باب زيادة الإيمان. وتطمئن قلوبنا أي تزداد إيمانا، وهذا فيه أن العبد ينبغي عليه أن يعتني عناية دقيقة جدا بشواهد الإيمان ودلائله وبراهينه وما يتقوى به إيمانه ليزدد إيمانا. قد مر معنا قول الله سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Berkata Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, dan orang-orang Hawari, yaitu pengikut Nabi Isa alaihissalam, ketika mereka meminta diturunkan hidangan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Isa pun menasihati mereka untuk tidak meminta permintaan ini. Akan tapi mereka mengatakan, nuridu an na'kula minha, kami ingin makan dari hidangan tersebut.
wa tatma'inna qulubuna, dan hati-hati kami menjadi semakin tenang, wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami semakin tahu bahwasanya engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang menjadi saksi terhadap perkara tersebut. Ya, di sini Al-Hawari, pengikut Nabi Isa alaihissalam, mereka menyebutkan hajat dunia mereka, kebutuhan dunia mereka, dan menyebutkan hajat ilmu dan iman mereka. Hawariyun adalah pengikut, orang-orang khusus dari pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata al-hawariyun, kami adalah penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Al-hawariyun yaitu orang-orang khusus dari pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka meminta agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidangan, dan Nabi Isa pun menasihati mereka untuk tidak meminta permintaan ini, mereka menjawab dan menyebutkan sebab permintaan tersebut. Qalu nuridu an na'kula minha. Kami ingin makan dari hidangan tersebut. Pengarang kitab ini atau penulis kitab ini menyebutkan inilah hajat dunia. Ya, mereka ingin makan dari hidangan tersebut. Kemudian perkara yang lain, mereka mengatakan wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana. Perkara yang lain yaitu agar hati kami tenang dan kami mengetahui bahwasanya engkau telah berkata benar kepada kami. Dan inilah hajat ilmiah, ya, hajat kebutuhan ilmu dan keimanan yang mereka minta. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami menjadi saksi atas perkara ini. Ini semua adalah masuk ke dalam bab tambahan keimanan, yaitu mereka ingin agar iman mereka dan keyakinan mereka bertambah kepada apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu, seorang hamba seyogyanya untuk selalu memperhatikan masalah ini, yaitu selalu berusaha untuk menambah keimanan mereka, sebagaimana ya ayat yang pernah kita bacakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Apabila ada surat baru turun, di antara mereka ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka iman mereka bertambah dengan turunnya ayat tersebut dan mereka merasa gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijzihim wa matuhum kafirun. Ya, maka bertambah kotoran dari kotoran yang ada pada hati mereka, dan ya mereka mati dan mereka dalam keadaan ya, fasik. ثم عقد الشيخ رحمه الله الفصل الثاني من فصول هذه الرسالة، وهو فصل عظيم ومهم. قال في ذكر الأمور التي يستمد من الإيمان، وهذا فصل قال رحمه الله وهذا فصل عظيم النفع والحاجة، بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا، وذلك أن الإيمان هو كمال العبد، وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل، ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد، وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه. والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه، والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله له مواد كثيرة تجلبه وتقويه، كما كان له أسباب تضعفه وتوهيه. معاشر المستمعين الكرام، هذا فصل عظيم جدا، وهو كما وصفه المصنف فصل عظيم النفع والحاجة، بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا. ولا شك أن معرفة المسلم بالأمور التي يستمد منها الإيمان واتصافه بها أمر تمس الحاجة إليه، بل الضرورة، لا سيما مع كثرة الصوارف والشواغل والملهيات التي تصرف المرء عن الإيمان وحقائقه، بل تعصف به عن جادة الحق والهدى.
فما أحوج المرء أن يتعرف على الأمور التي يستمد منها الإيمان والتي تزيده وتقويه ليزداد إيمانا وليقوى إيمانه وليسلم من المعارضات من الشبهات والشهوات. فالحاجة إلى ذلك ماسة والضرورة ملحة. يقول رحمه الله في بيان حاجة المرء إلى هذه المعرفة بالأمور التي يستمد منها الإيمان تصاب بها، يقول: وذلك أن الإيمان هو كمال العبد وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة. نعم، حياة العبد في هذه الحياة الدنيا الحقيقية بالإيمان، أما بدون الإيمان فحياة المرء حياة بهيمية. الحياة الحقيقية إنما هي بالإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن كان ميتا فأحييناه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية إنما هي بالإيمان، وكمال المرء ورفعته عند الله إنما تكون بالإيمان، إضافة إلى أن الإيمان هو السبب والطريق إلى كل خير في الدنيا والآخرة. وسيأتي عند الشيخ رحمه الله فصل عظيم النفع في ذكر فوائد الإيمان وثمراته، وتلك الفوائد حظ العبد منها بحسب حظه من الإيمان، بمعنى أنه كلما ازداد إيمانا ازداد حظا ونصيبا من فوائد الإيمان وثمراته، وكلما ضعف إيمانا ضعف حظه ونصيبه من فوائد الإيمان وثمراته الدينية والدنيوية. قال رحمه الله: والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه. هذا في جميع المطالب، لا يتوصل إليها إلا من خلال الطرق والأسباب المفضية إليها. وهكذا الشأن في أعظم المطالب وأجلها، ألا وهو الإيمان. لا بد من بذل الأسباب وسلوك الطرق والوسائل التي تقوي الإيمان، وكذلك البعد عن الأسباب والوسائل التي تضعف الإيمان. ثم بين رحمه الله أن الأمور التي تجلب الإيمان وتقويه وتزيده ترجع إلى نوعين: أمور مجملة وأمور مفصلة. فأولا ذكرها إجمالا ثم ذكرها على وجه التفصيل. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan pasal yang lain, yaitu pasal yang menyebutkan tentang perkara-perkara yang dengannya seorang bisa bertambah imannya. Beliau mengatakan bahwasanya adalah pasal yang sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan, karena kebutuhan kita terhadap perkara ini adalah kebutuhan yang sangat besar, dikarenakan iman itu adalah sebab sempurnanya seorang hamba, dan dengan iman ini derajat seorang hamba akan bertambah tinggi di dunia dan di akhirat. Juga dengan iman ini, iman ini adalah sebab dan jalan menuju segala kebaikan, baik itu yang dekat maupun yang jauh, dan tidak akan bertambah kuat dan tidak akan sempurna keimanan tersebut kecuali seorang mengetahui dari mana dia bisa menambah keimanannya. Seorang harus mengetahui sumber dari keimanan itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan segala yang diinginkan oleh seseorang, menjadikan sebab atau jalan agar sampai kepada keinginan tersebut. Dan keimanan adalah perkara yang diinginkan dan dibutuhkan oleh semua manusia, perkara yang sangat penting. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sebab-sebab agar iman itu menjadi kuat, dan juga di sana ada sebab-sebab yang menjadikan iman itu menjadi lemah. Adapun sebab-sebab yang menjadikan iman itu menjadi kuat ada dua bagian. Yang pertama yaitu perkara yang global, dan perkara yang kedua adalah perkara yang terperinci. Ini adalah pasal yang sangat penting dan pasal yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim, dan pasal yang sangat perlu untuk kita perhatikan, karena seorang muslim sangat membutuhkan untuk mengetahui dari mana dia bisa menambah keimanannya, terutama pada saat sekarang ini di mana banyak hal-hal yang menyibukkan kita dari hal-hal yang menambah keimanan kita. Bahkan banyak hal-hal yang bisa membuat kita goyah, membuat iman kita goyah dan kita keluar dari jalan yang benar. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mempelajari dari mana saja atau hal apa saja yang bisa
membuat iman kita menjadi kuat, dan apa saja yang membuat iman kita ini menjadi lemah. Ya. Pengarang kitab ini rahimahullah mengatakan bahwasanya iman itu adalah kesempurnaan seorang hamba. Dan dengan keimanan ini derajatnya menjadi tinggi di dunia dan di akhirat. Bahkan kehidupan seorang hamba ya di dunia ini, kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan keimanan. Adapun orang yang tidak mempunyai keimanan, maka hidupnya seperti hidupnya binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw man kana maitan fa ahyainahu." Ya, apakah yang dahulunya mati kemudian kami hidupkan? Maksudnya di sini kami hidupkan dengan keimanan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya jika kalian diseru untuk hal yang menghidupkan kalian. Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang dipenuhi dengan keimanan. Kesempurnaan seseorang dan tingginya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan keimanan mereka. Karena iman adalah sebab dan jalan kepada segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Juga pengarang kitab ini rahimahullah akan menyebutkan pasal khusus tentang faidah-faidah keimanan dan buah-buah dari keimanan. Dan faidah-faidah dan buah-buah keimanan tersebut akan didapatkan oleh seorang hamba sesuai dengan tingkatan iman yang mereka miliki. Yaitu semakin bertambah iman mereka akan semakin bertambah faidah dan buah-buah yang akan mereka dapatkan. Sebaliknya jika iman mereka lemah, maka semakin sedikit faidah dan buah yang akan mereka dapatkan di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, wallahu ta'ala qad ja'ala likulli matlubin sababa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi setiap sesuatu yang diinginkan ada jalannya. Semua yang dicari oleh seseorang, maka tentu dia harus melalui jalan dan sarana yang dengan sarana tersebut dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan sesuatu yang seharusnya yang paling dicari oleh seorang yaitu keimanan, maka wajib baginya untuk mengerahkan segala usahanya untuk mencapai hal yang bisa menguatkan keimanan dia dan menjauhi segala hal-hal yang bisa menyebabkan iman mereka menjadi lemah. Kemudian pengarang kitab ini rahimahullah menyebutkan perkara-perkara yang bisa menambah keimanan dan menguatkan keimanan tersebut. Itu ada dua macam. Perkara yang global dan perkara yang terperinci. Kemudian beliau rahimahullah akan menyebutkan perkara-perkara global terlebih dahulu. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومواده التي تجلبه وتقويه أمران: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة، والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد والعمل بالحق، فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. هذا إجمالا فيما تكون به زيادة الإيمان، أن يعتني بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قراءة وفهما وعقلا للمعاني والدلالات، وعملا بكتاب الله وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التأمل في آيات الكونية على اختلافها، فإن هذه الآيات الباهرة شواهد على كمال خالقها وعظمة مبدعها سبحانه، فالتأمل فيها يزيد المرء إيمانا. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كذلك إجمالا مما يزيد الإيمان الحرص على معرفة الحق الذي خلق العبد لأجله ووجد لتحقيقه والعمل به. قال: فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم.
Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perkara-perkara yang dapat menambah dan memperkuat iman kita ada dua hal. Yang pertama yaitu global, dan yang kedua adalah perkara yang terperinci. Adapun perkara global yaitu seseorang mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mentadabburi dan bertafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang kita bisa saksikan dengan panca indera kita. Di samping kita juga berusaha untuk mengetahui tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang hamba dan berusaha mengamalkan perkara tersebut. Dan semua sebab-sebab itu kembalinya kepada pokok yang utama ini. Ya, jadi perkara yang global yang menambah keimanan kita yaitu kita berusaha memperhatikan dan membaca Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha membacanya dengan baik, memahaminya, dan memahami tujuan-tujuan dan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berusaha mengamalkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang bisa kita saksikan dengan panca indera kita, yang mana ya alam semesta dan jagat raya ini menunjukkan kesempurnaan dan keagungan penciptanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu memikirkan dan bertafakkur terhadap penciptaan langit dan bumi. Dan mereka pun mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan segala hal ini untuk sesuatu yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka. Juga yang menambah keimanan seorang yaitu berusaha untuk mengetahui tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di atas muka bumi ini dan berusaha merealisasikan tujuan tersebut. قال رحمه الله: وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويتقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها، ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة لأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفته سالما من داء التعطيل ومن داء التمثيل اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه وطمأنينته في أحواله. أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا هو السبب الأول من الأسباب التي تزيد الإيمان وتقويه، هو معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
والكتاب والسنة عليهم المعول في معرفة الأسماء والصفات، فباب الأسماء والصفات باب توقيفي يتوقف فيه على ما جاء في الكتاب والسنة. قال الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. والعناية بهذه الأسماء الحسنى العظيمة الواردة في الكتاب والسنة حفظا وفهما وتحقيقا للعبودية التي تقتضيها من أعظم الأمور التي يزيد بها الإيمان. وأورد رحمه الله شاهدا لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ثم والجنة لا دخول لها إلا بالإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالجنة دخولها بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم عد في هذا الحديث إحصاء أسماء الله الحسنى سبيلا مفضيا لصاحبها إلى الجنة، من أحصاها دخل الجنة. ثم نبه رحمه الله أن إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى ليس بمجرد العد، ولا أيضا باتخاذها وردا، لأن بعض الناس ربما جعلها وردا له في الصباح والمساء، وهذا لم يرد. ليس بمجرد عدها، وإنما إحصاء الذي يترتب عليه هذا الثواب يقوم على 3 أمور. الأول حفظ هذه الأسماء ومعرفتها اسما في ضوء الكتاب والسنة. الأمر الثاني فهم معاني هذه الأسماء. ونبه الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بفهم المعاني على أمر مهم، ألا وهو أن يكون هذا الفهم سالما من داء التعطيل وداء التمثيل، وهذان داءان خطيران وقع فيهما خلق كثير من الناس وكثير من الفرق التي ضلت سواء السبيل. وداء التعطيل هو الذي هو النفي، سواء كان تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا، تعطيل لجميع الأسماء والصفات أو تعطيل لبعضها. لا يجوز أن يعطل حتى الاسم الواحد أو الصفة الواحدة، والواجب إثباتها كلها لله على وجه اللائق بجلاله وكماله. وأيضا الحذر من داء التمثيل، والله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي لا سمي له. فتثبت الأسماء وتفهم معانيها فهما صحيحا على الطريقة التي كان عليها الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، إمرارا لنصوص الصفات كما جاءت وإيمان بها كما وردت. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun secara terperinci, maka iman itu bisa menjadi kuat dengan beberapa perkara. Yang pertama yaitu, dan ini perkara yang sangat penting, yaitu mengenal dan mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berusaha memahami makna dari nama-nama tersebut dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama tadi. Tertera dalam 2 kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda: Inna lillahi 99 isman 100 illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya maka ia akan masuk surga. Maksud menghafalnya yaitu pertama menghafalnya, kemudian memahami maknanya, meyakininya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama tersebut. Maka ia akan masuk surga. Dan surga tidak mungkin dimasuki kecuali orang-orang yang beriman. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya sumber utama dari kekuatan iman dan ketetapan iman yaitu mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah. Dan keimanan atau pokok keimanan tersebut, pokok keimanan akan kembali kepada pengenalan seorang hamba terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengenal atau mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup
pengenalan mereka terhadap 3 pembagian tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya, karena 3 tauhid ini adalah ruhnya keimanan serta pokok dan tujuan dari keimanan itu. Maka setiap kali orang mengenal, semakin seorang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, maka imannya akan bertambah serta keyakinannya akan semakin kuat. Maka wajib bagi seorang yang beriman untuk mengerahkan segala kekuatannya dan usahanya agar mereka mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu juga diketahui bahwasanya untuk mengetahui dan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini seorang harus selamat dari penyakit ta'til, yaitu mengingkari dan meniadakan sebagian atau seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Juga berusaha melepaskan diri dari penyakit tamtsil, yaitu menyerupakan nama Allah dengan nama makhluknya atau sifat Allah dengan sifat makhluknya. Yang mana banyak dari orang-orang ahlu bidah mereka tersesat dalam bab ini, Mereka meniadakan dan mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini harus kita ambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara pertama yang menambah dan memperkuat keimanan seseorang, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an dan sunnah adalah sumber utama kita mengetahui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena bab nama dan sifat Allah adalah bab tauqifi, yaitu seorang harus mengambil nama-nama dan sifat tersebut dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, kami mensifati Allah dengan sifat yang Allah sendiri sifatkan dirinya dengan sifat tersebut, juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak melangkahi dari Al-Quran dan hadis. Kemudian perhatian terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan menghafalnya, memahaminya, dan berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama tersebut akan menambah keimanan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'a illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kecuali 1. Barang siapa yang menghafalnya maka ia akan masuk surga. Dan surga tidak mungkin dimasuki kecuali orang-orang yang beriman. Karena surga bisa kita masuki dengan keimanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, barang siapa yang menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala maka ia akan masuk surga. Artinya orang yang menghafal nama Allah Subhanahu wa taala maka ia akan dijanjikan dengan surga. Akan tapi di sini menghafal di sini bukan sekedar menghitungnya atau menjadikannya wirid. Karena sebagian orang menjadikan nama-nama dan sifat-sifat tersebut sebagai wirid, Yang dimaksud di sini menghafal yaitu bukan sekedar menghafalnya. Akan tapi ada 3 hal yang dimaksud dari menghafal di sini. Yang pertama menghafalnya yaitu menghafal nama-nama dan mengetahui nama-nama tadi yang tertera dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua memahami makna dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Penulis kitab ini rahimahullah memberikan peringatan bahwasanya tidak cukup sekedar kita menghafalnya, akan tapi wajib memahaminya, dan pemahaman tersebut selamat dari 2 penyakit, yaitu penyakit ta'til, yaitu meniadakan dan mengingkari, serta penyakit tamtsil, yaitu menyerupakan nama-nama dan sifat tersebut dengan makhluknya. Dan 2 penyakitlah penyakit yang sangat berbahaya. Banyak dari kaum muslimin yang tersesat dari penyakit ini, Banyak yang mereka terpengaruh dengan ta'til dan tamtsil, yaitu mereka meniadakan atau mengingkari. Juga banyak di antara mereka yang menyerupakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia." Rabb,
langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Ia dan bersabarlah ya di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau tahu apa ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka ya caranya yaitu kita menetapkan nama-nama ini, memahami makna-maknanya dengan pemahaman yang benar sebagaimana pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kemudian membenarkan semua nama-nama dan sifat yang tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa kita menyelewengkan, menafikan atau menentukan bentuknya, juga tidak menyerupakan dengan makhluknya. والأمر الثالث أن يحقق العبودية التي يقتضيها كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته. وما من اسم من أسماء الله جل وعلا ولا صفة من صفاته إلا وله عبودية، هي مقتضيات الإيمان بالاسم، موجبات الإيمان به، كل اسم من أسماء الله. ولنضرب مثالا يتضح بهذا الأمر. إذا حفظ العبد أن من أسماء الله السميع، عليه أن يفهم ما دل عليه هذا الاسم من معنى، وهو ثبوت السمع صفة لله تليق بجلاله وكماله. قال الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فيؤمن بثبوت السمع صفة لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله، وأن لله سمعا وسع الأصوات كلها. ولو أن الخلق من الجن والإنس الأولين والآخرين قاموا أجمعين في صعيد واحد وسألوا الله في لحظة واحدة، وكل تكلم مسألة وحاجة، كل تكلم بلهجة، لسمعهم جل وعلا أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت ولا حاجة بحاجة ولا لغة بلغة. ولما نزلت الآية الكريمة قد سمع الله، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فيؤمن العبد بذلك، ثم يحقق العبودية التي يقتضيها هذا الاسم، وهي أمور كثيرة، من أعظمها صيانة العبد لسانه من أن يتكلم بكلام حرمه الله ونهاه عنه، لأن كل كلام يتكلم به العبد رب العالمين الخالق لهذا الكون يسمعه بالكلام الحسن الجميل، يسمعه جل وعلا. وإذا كان المرء في بعض المجالس والأمكنة التي فيها أشخاص لهم مكانة عنده يهذب ألفاظه ويعتني بالكلام الحسن الجميل، فالواجب عليه أدبا مع الله خالقي أن يبتعد عن الفحش والبذاء وكل كلام سيء لا يليق، مستشعرا أن الله يسمع كلامه. كذلك من العبوديات أن يكثر من ذكر الله، تلاوة القرآن، يكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. في الحديث: أحب الكلام إلى الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يكثر من قراءة القرآن، يحقق هذه العبوديات التي تتعلق باللسان. وهكذا الشأن في جميع الأسماء والصفات، يحفظ الاسم ويؤمن بما دل عليه من معنى وصفة ثابتة له. والأمر الثالث أن يحقق العبودية التي يقتضيها إيمان العبد بذلك الاسم من أسماء الله. أما أن يكون معه ورقة بها 99 اسما ويقرأها قراءة مجردة دون فهم المعنى ودون تحقيق العبودية التي يقتضيها ذلك الاسم، لا يكون بذلك محققا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. فإحصاؤها بحفظها وفهم معانيها والعمل بما تقتضيه من عبودية. وهذه المعرفة على هذه الصفة كلما ازداد نصيب العبد منها زاد إيمانه. وقد قيل قديما: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ketiga ya, selain menghafal nama-nama tersebut dan memahami maknanya, yang ketiga yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Karena tidak ada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali ada ibadah khusus untuk nama tersebut. Yaitu dengan cara seorang hamba menghafal nama-nama tersebut. Ya, contohnya yaitu ketika seorang mengetahui nama Allah As-Sami, Maha mendengar, dan memahami makna dari nama ini, maka ya
dia harus menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir." Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang berdialog denganmu, yang melaporkan tentang suaminya dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka seorang yang beriman menetapkan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya Allah mempunyai pendengaran yang dapat mendengar semua suara. Bahkan seandainya seluruh makhluk, baik itu jin, manusia, orang terdahulu maupun orang yang akan datang, mereka semua berdiri di satu lembah, di satu padang, kemudian semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sama, dengan permintaan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendengar semua apa yang mereka minta tanpa Allah Subhanahu wa taala terganggu dengan suara atau bahasa-bahasa yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala memahami semua bahasa dan mendengar semua permintaan. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami'a Allah." Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Subhanalladzi wasi'a sam'ahu al-aswat." Maha suci Allah yang mendengar semua suara. Ya, maka seorang hamba wajib untuk beriman terhadap nama ini dan berusaha mengamalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama ini, yaitu dengan cara menjaga lisannya untuk berkata dengan perkataan yang tidak baik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mendengar semua apa yang diucapkan oleh manusia. Dan contohnya jika seorang berada di suatu majelis, kemudian di majelis tersebut ada orang yang dia muliakan dan dia hormati, maka tentu dia akan menjaga pembicaranya dan perkataannya. Begitu pula ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar semua apa yang kita ucapkan, maka kita berusaha untuk menjaga lisan kita dari berkata yang keji, berkata yang tidak pantas, karena Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita ucapkan. Juga kita berusaha untuk memperbanyak tasbih, tahlil dan tahmid dan takbir, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabul kalami ilallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu akbar. Juga kita berusaha untuk berbaca Al-Qur'an dan berusaha melakukan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan lisan, ya, dengan menjaga lisan kita. Dan juga kita dituntut untuk beriman terhadap semua nama-nama dan sifat-sifat yang tertera dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga berusaha untuk mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwasanya yang mengimani atau menghafal nama-nama ini bukan sekedar membacanya di kertas, ya, kemudian kita dikatakan telah menghafal nama-nama tadi. Tidak cukup. Akan tapi wajib atau caranya agar kita mendapatkan keutamaan tersebut yaitu dengan cara menghafalnya, memahami maknanya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Dan pernah dikatakan ya dahulu bahwasanya barang siapa yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama. ونكتفي معاشر المستمعين الكرام بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وإلى أن ألقاكم بخير في لقائنا القادم بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Syekh yang telah menyampaikan materi bahasan dari kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keberkahan dan kesehatan kepada Syekh beserta keluarga. Terima kasih juga untuk Al-Ustaz Iqbal Gunawan MA Hafirullah yang telah menerjemahkan pelajaran kita di sore hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dalam aktivitas menuntut ilmu beliau di kota Madinah An-Nabawiyah. Terima kasih juga untuk Anda, kebersamaan Anda semua dalam kajian ilmiah yang secara langsung tadi disampaikan oleh Fadilatul Syekh dari kota Madinah An-Nabawiyah. Nantikan kelanjutan dari bahasan kitab ini di setiap hari Ahad dan Senin sore jam 17 hingga selesai. Kami mohon maaf karena waktu yang terbatas, kami tidak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui pesan singkat atau melalui telepon. Ikhwatal Islam, kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya kami akan hadirkan 1 menit ke depan. Semoga kita mendapatkan kemudahan di dalam melaksanakan aktivitas ibadah kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.